So what's up mga kabalabal no, maayong adlaw sa tanan. So mao kini ang ato ang biyahe. O kini among trabaho mga kabalabal no, sa atong mga kabalabal no. So magamping-amping kita sa kanunay ug sa matag adlaw nato pagpangita og kwarta. Kini ato ang mga diskarte mga kabalabal. Kung kinsa manggaling to mga drivers dira sa pagunsa nga mga driver diha drive ba diha mga truck madam truck ba diha no. So siguro bisan to dili mi kay balo mo drive sa mga longbid diha nga mga daghag ligid. So kining amuha longbid gyapon ni siya pero luha ra ligid. So asa siguro pinakalisod ani driver no. Kaya siguro kining mga longbid nga mga dagkong truck na daghang ligid siguro na lisod kayo. Mas lisod jud siguro ning ato ang duha ra jud ka buok ligid. Siyempre ang balancing ani pinaka-importante gid na mga kabalabal. So mao na po ni before mo end ang 2025 no. So magpasalamat dahil ko sa kuha mga followers nga grabe ang ilang suporta sa kuha. So million gid ang suporta sa kuha. So dili na ko na-expect tanan nga niabot na ko karong tuiga. Sa mga blessings nga niabot sa kuha pero dili na ko mabot ang tanan mga kabalabal dili tungod sa inyong pagsalig ug sulit nga pagsuporta sa ako sumunay pinaka-dawat before the end. Ako doon magpasalamat sa tanan nga followers nga gasuporta sa ako sa tanan nga mga tao nga kaayo